हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार लगे कौन कर फ्रेंड मैंने मत सब कम सरी बस मैंने आसी बस वीडियो बनवाई वीडियो बनईदेली देखु कौन हो आप मैंने कौन कर पूरा कपाला साइड जा किए किए डबो बापा अच्छा से भबो बने लास्ट लाइन देखला कहला कौन कर वीडियो बनऊ जे ये तो देखो मत तो देखी मु वीडियो बनऊ जे ये देखो चलो केही देखु ना तते मु कहू जेडी से साइड होउ जी वीडियो ये मु एडी वीडियो बनऊ जे से साइड होउ जी वीडियो बनऊ हां छोड़ा हबो वीडियो YouTube रो ना किए देखु ना का केही देखु ना दे हमर चिंगुड़ी फ्राई हबो आज रुसई हबो चिंगुड़ी फ्राई सुबह नहीं मु कहई मेते जोर ए अलप टिके कर एती कर दिबे एती बा केते करबी काल शनिवार आने की खाई ए घंटा हबो माछ मुंडा पड़ी की घंटा हबो आज चिंगुड़ी हवा 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 केतरा आलू पगई हवा बाइगन पगई ये नुआ आलू भलो नहीं तुम्हारी इलेक्शन टाइम तो से 10 तो आसवे थरे आसवे ना इलेक्शन टाइम केते थर आसवे गेला कौन मत बिचु मत कौन गरम हो ना कौन तो वर्षा पड़ी आज गरम ना हो तू आस बिचुजु आमर फैन अच्छे खोली देवा गरम है ना गरम दिन हो देश तो कहीं हो हवा दो बो आसी पिठा खाइला बो आले पिठा खाइला नाली आलू कौन कड़र कड़र ही भांगी जाऊँ कड़कड़ है भल अच्छे भाई फ्रेश गंगा पट सब आस गुट्टा आलू दे दिए हे जे पत्र पके ना कुआड़ हे ना खूब पार हम नाली खाई देबो हम नाली खाई ने खीरा देबो बहु डाकू जंदी बा बापा ना दे पळे बाइक बोले बाइक पळे लानी पदाड़ी जाई बोले कौन कौन फिर आइले ना भोट तो नब आम तो भोट लिस्ट है आम देमु जहाँ थी तार तो कोटी आम घर सब 2 खंड भोट पाइबे बेसी पाइपर ना चलो देई बसिक माछरे व्यस्त रही माछ कर बनईबार ना देखा भी जाऊ
କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିବ। ମନେ ନାହିଁ ଆନତେ ନେଇକି ଆସିବା ନହେଲେ। ଜିରା ବାଟି ଦେଇଥିଲୁ କି? ନା ନା ଜିରା ବାଟି ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉନୁ ବା। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ହେଇଛି, ଚାଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବା। ଆମର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ବାଡ଼ିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ଗଛ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗା ହେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍। ଦୁଇଟା ଛିଡ଼େଇ ନେବ, ପକାଇଦେବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ଧନିଆ ଗଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଧନିଆ ପତ୍ର। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଛି, ସକାଳୁ ଆଜି କି ବର୍ଷା, କେଉଁଠି ଥିଲା ଇଏ ବର୍ଷା ଆଜି, ଏତେ ବର୍ଷା ବାପରେ। ବର୍ଷା ବେଳ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାହାଘର ଆଜି କାହାର ଗୋଟେ ବାଜୁଛି। ଏତିକ ପତ୍ର ଆମର ହେଇଯିବ, ଏତିକ ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲି ଏତେବେଳକି। ଟିକେ ଧୋଇଦେବା ତାକୁ, ଦେଇଙ୍କର ତରକାରୀ ହେଇଯିବନି ଶୀଘ୍ର, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବା। ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଦୁଇଟା ହାତରେ ପକାଇ ଦେବୁ, ଏତିକି ଦିଟା ଥର। ଗୋଟେ ହାତରେ ପକାଇବୁ, ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ। ମତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ମସଲା ବନେଇଛି। ହାତ କାଢ଼ୁନ, ସେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ। ବଢ଼ିଆ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀର ମସଲାଟା, ଭାରି କଲର୍ଟା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ମସଲା କଷି ଖାଲି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ ହବ। କୁକୁର ବର୍ଷା ଚଢ଼ିଗଲେ ବୋଉ କୁକୁର ଉଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁ ବହି ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ? ବହି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ? ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବୋଉ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେନି। ସମୟ ଦେଇକି ବହି ଦେଖାଉଥିଲ। ମୋ ବୋଉ ନା କିଏ? ବୋଉ ତ ଆଉ କିଏ? ବୋଉ ତ ଆଉ କିଏ?